Alright, welcome to The Mixtape Podcast! Congratulations. Okay. Congratulations kay Nagdungan Nagdungan na ka. This is our ikapalang episode. Fourth. Fourth. Wow. Alright. Dami, Sa fourth episode nagkadungan na gyud guys. Sobrang nanay familiarity, nanay ka ng choreography. Joke lang. Sige. No. Padayon. So, may Throw hapon, in. May hapon. May adlaw. Hello. May adlaw di ayon you guys. Wherever you're watching this from, nakaabot na gud mi og fourth episode. Yes. Nga Akalain. ang una-una ra ba gyud unta is to be brag lingaw-lingaw, passion project. Yes. And hoping mapadayon pag yun. Yep. Barnes. Siguro for this episode lang, we would like to add something new. Siguro para lang pod kanang mas ma-closer ang ato ang kuan ba? Yung ato ang relationship with our with our viewers. So, Yeah. siguro, Bro, at least nasa gamay Idea. idea kung about us, more about us. So for this episode, we would like to know more about our princess. Princess. Our titas. Yeah, so we have this new feature, guys, nga host feature daw. No? So mag-GTKY ta per hosts. Diba? Bear with us. Kaya tulo naman may. So tulo na ni ka-features later on. So I'd like to introduce myself. Hi guys, I'm Giselle. And I'm actually an HR practitioner for the last decade plus. And so man, para makarelate sila, part ko sa middle class, as we all are. Wow. Okay. Mami daddy. Middle class nga kuan naning kamot in town sa mga kuan pagpanrabaho na adlaw, no? Yeah. But I'm also dahil girls in life. Yeah, dapat you need to share it. I'm also an insurance advisor and Okay. also an author. I've Wow. written one book, no? Nga kuan, and hopefully you will also release your whole book. Puhon. And No. as available imong book besh para makakuha na Yeah, to mga i-message ko follower. rin nyo guys. I-message yung page, no? Yes, para ma-order yes. mo. By the way, na siya ay Facebook page pong iya ha. So Yes. you can order sa iyang book dito. So what's about imong book besh? Pero just to give an idea po sa Yeah, taong so kuwan ba? I think Listeners. bago raman ta, di ba Father's Day mo na yung nahuman. No? Yes. But it's really about my mom. So the stories and lessons that I've learned from my mother. Okay. So kuan good siya. I really just want to immortalize those lessons. At least mapasa bitaw kato nga mga food for thoughts. So it's a magikan niya. cookbook. Mga recipe ni mama. Actually, naapod ko na-save na ko gyud. So she has a lot of kuan. Maybe no pohon and then Oh, the yeah, stories pwede. alongside. Yeah. You just gave me an idea, Bart. You So just- pwede gid na siya. Mo gini nakanindot bitaw sa aside sa libro ug kaning nga mga butang Yeah. it's katong giingon nga immortalizing it bitaw and paying tribute pod sa iyahang mama. Yep, kana siya. So, unsay kabisihan kato pagka HR. So, currently, I'm a remote HR / kato sad sa insurance / so pa yung mga kaganapan. So, we're serving the feast. Yeah. I think we've shared that one episode Yeah. na we're serving. Yeah, in pero the wala na to community. specify unsa nga community but right now we're serving sa Sa feast, no? sa The Fiest. The feast Okay, Golden sorry. Prince. Busy kayo, no? Busy, Jud. Actually, Every- dahil ganap. Kana siya Kay daghan every makaitang weekend. feast so Yes. the feast Saturday may sa Golden Prince. Yes. So she's one of our heads there. So kaming Barney Yeah, mga kuan rami mga ulipon. Uy, dili, kanang okay. runners kung sa mga kailangan Runners. niya events everything. So But yeah. yes, kana siya ang mga kaganapan. Yeah, so no? that's our princess. So see, kanang guys, Our tita prinsesa Giselle. na hapon nana nana ka busy. Lagi na nakabisi kay daghang ganap sa kinabuhi kay Yes. aside sa kanang we are fighting kanang lumalaban ng patas kay Lumalaban di man ng ta anak ni patas. mommy ug ni daddy no. Anak kasi mo, mami yung daddy. Di man ta taga Maria Luisa. So kailangan jud tang dagantang hats. Yeah, and I think, di ba, nakalimot ko kasi nagsultian na, but you gotta have hobbies or like things that you do kuno nga, you also find, passion in doing. At the same time, you're also earning. At the same time, nasa kay creativity po. Exactly mo Indot gina nga na dyan ka, pero di sad Monday na bitaw nga puro sige trabaho. And I think this Mo ni reason Yes. yun ang naging this is exactly one of those things. Yep. nga later on nga aside sa creative maka-earn sa taning mo nang kanang katingko vipurin kanang say tawag ani efficacent guys nangita mo kinsay captured market kami amo kami nga podcast kami inyong
Sus, Ginoo ko sa mga Namoy edad nga bagong- mga 30 na, lahi naghilantan. Sus, Yes, yes, ako. We are. Nga sige gawa We are. nabilin lang nako ako ang kuan na, but always gyud bisag sa opisina mag-ana ko magkabuyon. Simot. So kato mga paging sponsor, kato mga nananaw na mo sponsor. ipang nya namoy ka ng connections with any of these guys, itag sila. para ma-sponsor. Dawat ra gyud mig produkto ninyo. Speaking of kana mga nananaw nato, we had friends man who were our viewers, and then in our previous episode we asked them if nasa sila mga any items pod nga ganahan pod nila Yes. ikuan. So we Yes. have one. Yes. I have one. If you guys are not familiar, ikuan So siya. we are in the blast from the past na Yes. going there. So Okay. this is one of the kuan sa atong blast of the past from our episode 2 at about the games, about our entertainment. Oh, yeah. Kuan is yes, Game Boy. Kani siya mo siya ang cartridge sa family computer. I think daghan po og familiar. cartridge or tape. Yeah, tape or bala. This is Bala, yun ang tawag. from one of our Bala. viewers, Kuya Bernie, Marcelo, shout out. Ay, Kuya Bernie. Circus Charlie. Kuya Bern. So, Brother Kuya Bern, daghan kay mga collection si Kuya Bernie sa mga karaan pagid nga. Actually, ang akong milibang Kuya Bernie, wa pa kakaas, but daggan po siyang tamiya. Yeah. Actually, lahi diba? na. yeah, we could. We could Pwede feature na ito na, one. ma-feature na Yes, to. But Kuya yes. Bernie. it came back, di ba? For a Yeah, time ni sa Tamiya. gipauso nila balik karon ng Tamiya, Beyblade, among other Kaya siya, ito toys. ipakuha itong mga Gen Z's announce na siya, Barnes. How do they play or So how do if- they go on the game? If can remember mo sa Game Boy from episode 2, you insert this sa Game Boy. In this case, ang atong console is not a Game Boy but a family computer. Family Yes. computer, A- yes. A bit bigger, then isaksak mo siya dito, and then you could play it with controllers. And if ever inigsaksak ninyo, dili kay siya mo gawas immediately. Sa Imo siyang atong buhaton, kwaon. yan, Yung tayo Imo na nin tayo pa ng kanila. Napay kulang barn. Sa man. Lalalala. Ha? Wala, guba na. Oy, in fairness, that works every time. No? Yeah. Ang troubleshooting ba yung Yeah. Kanang when we were kids, we were suddenly kanang kuan ba mechanics, electricians. Actually, ang radyo. Puk. Yeah. But speaking of blast from the past, this is not our blast from the past item, but this is our blast from the past That item for is this episode. Super blast Yeah. from the Ako na lang, past. duham ni kabuk. Howard the Duck. Ah, si Howard just in the case Duck. mo makibaon sa ni, basin niya Di gusto ba na siya. the Warner These Brothers are, ng Howard guys, the Duck? these are not books. Yeah. They may think it's a Ano siya book. sa libro dili. Di, bro, siya- na to sa sulod. Klaro kay original yun, no? Yeah, sana siya. Mailan yun ako sa una. Sa unang panang bata pa, mailan yun ako. Mag-uol ko sa unang VHS pa kung magputi-puti na gano'n. Kawa na, magkarat-karat. Balik-balik Di, ko, kanina di ba? Kita mo na ni puti. Mag-uol na ko na sa unas bata pa. It's because pasabutan na Mukarat molds, na. mukarat-karat na gano'n siya niya. Kolo, kapuya ra ba ning limpyuhan kay ibton pa ning mga screwan na. yeah. Tapos trapuhan siyang So, alcohol. unsay pangalan na So, mention Barnes? naman ni Ace, this is actually a VHS tape. What's the meaning sa VHS gani, Barn? Wasad ko. Sige. Wasad ko. Wala sa AI natin I have yan. not looked Research into of it sa VHS. good. But just in case, It's a move. Mga naman sa ng VHS tape pod. So sa una guys, ang mga salida diri gikan na diri. Yes. Because this is how you watch movies apart from cinemas, apart from That's you your know. old Netflix. Yes. Say that. So actually ang napay mas kanang older ani the Betamax pero naapoy Betamax. In fact, Kuya Bernie has a Betamax as well. Maupod unta akong Oslan. Kunya Bito, Kuan. para makita ang difference, no? But Bigger Yeah. or smaller to si Betamax? Bigger. But No, bigger pa. bigger si Betamax pero mubo siya. Yeah. Ang okay, kanang okay, film ni yeah. Betamax is usara ka size. Yes. Nice, Niya, yeah. in terms of kanang film quality or video quality, mas nindot po og quality si VHS kumpara ni Betamax. Kuan magud mas sikat magud si VHS. Betamax is actually from Sony and VHS is I don't know, Panasonic or I forgot. Ooh, okay. Initially ba? Initially. Mas nipatok magud si VHS kay mas taas magud siya runtime. Mga 2 hours or more. Kang Betamax, mga 1 hour, 1 hour kapin. So the Okay, longer okay. movies, VHS Yeah. na to sila. Ang atong salida, biya kay Tagas. nabiya sa 1 hour kapin or almost 2 hours. 2 hours, ana. But eventually, nahimo ng CD, no? Compact. Which is, wala ko yung CD dala. So, but, i-load yun na ninyo siya, guys, sa yung player. Yes, Sila may a VHS, VHS player. Yan na siya, murag slot dira nga ibuhol to. Butang nila mo siya dira. No, Yeah. yan ang kanon. apart from the player, na po gitawag og VHS rewinder. Rewinder. So, dagan-dagag formato na rewinder nga katong
Sakyanan. Kasakyanan color red nga Favorito Ferrari na mo ang kunuhay. sakyanan. Maoro gyud na siya, pero Naka Ferrari mi pero rewinder. Yes. Saan na rewinder? Rewind ang kanang Yes, tape ba. yes. So kapoy di ba mahurot ana man gyud siya side A ug side B. So kung mahurot man gyud na siya pag kung ganan ka mo tan-aw na pod sa usab, Ipa-rewind na nimo. That's the sad thing. Anong nanagitay CD? Kay CD can just be automatic. Automatic man. Autoplay. Automatic pag stop na nimo mo reset man yun na Yes. siya. Back in the day, magod, back na 80s, 90s, there's this slogan good sa mga video rentals. Kanang, be kind, rewind. Because before nimi uli, Dapat i-rewind. i-rewind nimo. That's, okay. Yes, that's one way to show your kindness good kay kanang Version kaysa- courtesy, no? Yes, Yeah. yes. You have to Okay. rewind good after every gamit nimo kay para ang sunod, what if no nang wala gi-rewind niya, wala pud gi-rewind sa imong giabangan. Muna. So, we're not gonna sige, let's say na lang Video City kay wala Video naman City, Video wala City. naman Wala Video City. It's a thing. Yeah, Video City in the is past. one of the places where you can rent your Oh my movies back gosh. then. So ato Video City abang ka ni. And then what if wala nila gi-rewind pod? So inig pasalidan mo, what if kanang na-spoil na ka? Mo na rewind mo. okay, So, okay. I get your point. Yeah, that's one thing, of course. But Yes. apart from being spoiled, no, inigtanaw pala nimo, makita naman ng daan if it Wala has been pa. rewound or Yeah. not. Ah. So murag ang katong nag-abang, siya pa yung mangunay og rewind, ano bitaw, and then ikuan. So it's an additional hassle on their end ba. So yeah, we were kind back then if we rewound out. I was about to say, mas considerate ang mga tao sa una. Katawa sa ko kay aside sa effort mo ilhan mo gud mo sa una nga kaniha original ni mahalo ni siya nga VHS. Yes. Kay katong mga baratuhon or katong pirated nga VHS Pinang ni siya sa una, no? guys, ang kanang nabitay nay butangan siya og kanabitang kanang Masking, basking tape na suwatan ra bitaw og kanang the terminal nya ang tao na pagtan-aw nimo na yung mga tao Ay, tao nga ni Baro. So it was Lasinihan ba? filmed in a movie house. Yes. Magtanaw ka sa nida niya na ni barog kalik. Mangihi siguro to ba? Oo, niya. Ang tingo actually sa kuan mo tawa, madungog sad nimo sa unang panahon. So, muna ang pirated. Yeah. Yun. So, Yeah. don't go for piracy. Yes. Nya sa una kusog na kanang sa probinsya po na mo no. Abang. Parintahan na guto. Yeah, Bahala yeah, yeah. mo barog. bitaw. Bati o quality. Kana. You guys You will remember pay pila 5 to? or 10 pesos. Pila to ang renta sa Video City sa una? 15, mangnana Mga siguro. nana, or Really? 20. Oh my Ana. goodness. Pero katong sa mga nga kompetin siya sa ang Video Video City Centrum, na may Video origma na. Centrum pod. Oo, Katong pirated is naras mga 5 or 10 And I na think kuan gyud sa una no Yeah. because dili ba guarantee imong ganahan nga movie available. Yes, yes. Like naunhan kag Palista-lista. borrow sa una, Yes. no? So mag-effort ka ayo mo Yeah. tan-aw. In fact, if movie. malate ka inigulian yun, ay penalty. Nay penalty. Ako grabe yung I penalty love na ako sa it. Video City. We were very disciplined back then. Oh, yes, yes. No, No, na penalize ba po ko sa Video City. Yeah, we Nawala. binuang. So I think kuan gyud siya. Obviously, that's where we're going right now. That's the topic that we're gonna have for Yes. this episode, no? So it's really a focus on our childhood movies. Yes. na- Yes, since we're talking until about karon, if we're gonna VHS. talk about those movies, kaya murag, we really remember the scenes, the lines actually, and even the feeling nung nananaw gyud Yeah. mga movies. That's what In makes fact, it sa special. una, kanang if I remember sa una, kanang, like ako personally, mo abang mangko, mo renta ko og mga tapes or even CDs, and then when I would come home, murag, kanang excited ko to show this to the Yeah. family and to my cousins, to our True. neighbors, kay, alam mo, nanaot ani, Yes, kana bitaw. yes. More than that, kanang, apart from that rather, kanang, dili pa kas aratan ahon. Ah, yeah, Yes. balik-balik. Balikon, bagay. Ay, iuli na ba yun na Oh. kukuan? So, May dapat musulan balik ba? ka tanaw. Or like, nakita na kani, o tanaw na kay, iuli na ba yun na yeah. ugma? Yeah, So, ang i-cherish naka-fun yun. aside sa ikaw o imuhang family member but sa amo man sad good. I don't know sa setup ninyo but sa setup na mo if ever na yung mga salida nga bag umaabot nga VHS nga gikan ipadala sa kuha mo magpapa sa una. Oh. Lagi-lagi. Naipadala. Oo, may kasway na ipadalan. Even ang mga silingan nga kanang close friends magtapok yun miya na dito sa lamutan-aw Legit. I mean daghan mga bata pila ko mikabuk nga kadula sa silingan. Magtapok taon mi tan-aw. One more important thing di ay back in the day when we would watch movies, guys. Wala subtitle. Wala. Lisod ka Wala kayo, no? subtitle. So, you know, kanang as kids, especially nga English ang mga salida, ana, if di ka kasabot, more on kuan lang ikaw unsay na tabo. Action. Yeah. Context clues. Ana na lang ka. Context or Ana next ka mag-base. move. Ana. Ana. Actually, Ana. actually. But- So, kuan gyud siya ba? Murabag,
it's really an experience in itself. Actually, murag makumpare gid ako kay we watched a movie just last night. We watched Toy Story. Five. Nico and I. Yeah. Ayaw Toy Story sagsaba. 5. I'm not gonna spoil you guys. I grew up. Kita! Pero- we grew up with that movie. Yeah, 90s pa ba yan, Nakita Toy na Story? ko ang difference kay bitaw nga marag dili na gyud ana ka kusog gyud ang movies karon. Like I would remember sa una nga kanang if it's the first weekend kanang gabi kayo Yes, kada yes. hagtaon. Sana may part 2. Number 1. Sana may part 2. Onya. Panonoorin Ang namin. second weekend medyo daghang gyapon tao, di ba? But karon kay second weekend to niya wala kaayo na tao. Yeah, we also watched like Home Alone like 2 weeks ago. Wala kayo tao. So Basig- marag dying good siya bitaw nga kuan. And hopefully mabalik gyud tong Yeah. daghan kayo Yeah. kuan. Di lang sa Avengers. Muli Yeah, niya. Yes. actually nakita Ang mga sa tao. kuan lang ta kanang swing lang ta gamay kanang nagkuan mo ko na ng Ryan Coogler kanang ang mga tao mo tan-aw gyud sini it's because first it could be kanang nostalgia Yeah. or second kanang yung pinaka-important people want to see a new Yeah. kanang concept of what movie is because yun kang movie nga putyo-putyo pud nga movie na may Netflix na may mga online nga available na may Yes. nas YouTube nga available. You really need to have a brand new concept, a new something that you need to Step kuan. up pod sila bala writing Kay so those far ang kuan. pinakakusog bi agid ron nga movie going back katong Devil Wears Prada and even I'm so proud of it. Hapit na mo 1 billion mark. Ang Michael Jackson nga movie. It's there and katong obsession pod pas kusog siya kay so much for that. Basta movie nga dili karon but on our Sige, childhood. speaking of, Yes. sorry naman tag-movie. Unsa may favorite movies ni mo? Ano ako may iuna nimo? Ikaw ni mo na. Ako na lang. Sorry muna. Kibaw dyan ko unsa akong favorite. I don't know about top Top 3. three, top three. I don't know Or, about... it may not be your favorite. Kana bitong It made an ako impact. i-share mo Sige, sige. Yes, sige, yes, yes, yes. share that I-process later na on. HR. Go, Sige, go. so top 3 man gyud gipangayon is mahatag na lang ko sa kung tulo. Sige. First is Back to the Future. Second is Back to the Future 2. So, Back to the Future 2. No. Pwede ra nimong isagol in one kuan. Ay, di, okay na ko na. Share to them, Barnes, kanong Sige. kanang imong favorite Sige, movie. Back to the Future. Siguro, Back to the Future, Blockbuster. Ghostbusters o Home Alone. Home Alone, the realest. Home Alone, good. Wala akong mga favorite kuan good. So, Yes. siguro, sa Back to the Future, kay more on, of course, back when you were kids, murag, when you are being introduced to time travel, something futuristic, Johnny be Attract good ka, no? Murag, Go Johnny, go go Yes. go. Kanang murag, Ganang kay kuha na sa Yeah, part music. 1 sa Yeah. Back to the Ganang Future. Maka-intriga ba? Johnny yes, be good. the concept itself. I mean, it was new. It was new at that time. Ang good. Because it's Spielberg, right? That's Spielberg. true. I forgot. But Robert Zemeckis. Ang Di ko sure director? if, yes, Robert Zemeckis. Di ko sure if na ay part si Involvement. Steven Spielberg. Spielberg. Ah, okay, na- okay. Pero Robert Zemeckis. Yeah, Michael J. Fox. Di agad na Yeah, staple yeah. name si Yeah. Michael So, J. tell Fox. them yun sa bida. Sa bida na nga movie It's mo. Michael J. Fox. Michael J. Fox. Yeah. Kuan. And of course, si Kuan. Si sana, Christopher Lloyd, who is Dr. Brown. Gana, ang concept niya is time travel, riding a car, the DeLorean. Yeah. They went back to the past I to mean, meet gana na ako gusto the Rihanna. parents. I mean, Yes. Si Sa Dr. una- Emmett Brown. Oh, minumdum ko siyang So, full to the name. Gen Zs out there, sa una, very unique yan siya nga concept. Yeah. Nga Yeah. kanang, kuan mo rin, wow, kuan nga time Sa part 1, he went back to the past. Yes. Sa part 2, niadto na po siya sa future. Future. So, murag, Yes. kanang murag, basta ganahan kay ko. No. Sa part 2, part 1 ni balik siya sa past iyang papa. Sa part 2 ni balik siya gyud sa past. Dili gyud sa ingon sa past but katog yung giun sa pag-start tong town bitaw nila. Dili, part 3 man to. Part 3 ba to? Ang part 2, niadto siya future kay iyang Iyang anak. anak. Yeah. Yes, yes. So, you see? So, yeah. Oh, mga Yan yung si nerds, Barney Ana oh. nga movie. I mean, Ako one time na basta katong back during the pandemic, one time basta we had a virtual gathering, kanang one batch tawag nito, one batch bitaw. And we were talking about movies and Yes, most of good na yes. consulti because Yeah, wala yeah. fan jud kay ko I Back to the remember. Future, you'd like, you know, fight me. Yeah. Reta, Michael J. Fox gyud Kana, niya. so Back to the Future, sa patong kaduha. Ghostbusters. Ghostbusters. Home Alone. Sige. Gusto rin ako Home Alone and then I will give the floor to you guys because I think Home Alone is Yeah. For me, Someone. Home Alone is It's a tradition every December. Yes, it's a yes. staple Yeah. Christmas movie. It's a staple Christmas movie. Home Alone is like the Jose Marichan of movies. Yes. Tinud For basta sure. mapasko gyud niya. Ang actually nagyo na sa ko ang soundtrack diri sa Spotify nga katong ka John I forgot the John Hughes. compo- Music. the music katong
somewhere in Yeah. my memories. Every time makadumo Magilak pa na ito, ko. magilak. Bro, Jukon. Mabalik. Nindutan siya Yeah, pagka-compose. that was- I mean, mag-goosebump ko ko. Yeah. Every time listening to that music and Home Alone, damn. Yeah, Ghostbusters sa Barney, Ghostbusters. Yeah. Once. Of course. Of One man sa course. Ghostbusters ka ng... Slimer. The original nga Ghostbusters Yes. name. Of course. Thankful. In a way, nalipay ko because there are kanang I don't think they are reboots but more of sequels na from Yeah. you know, Yeah, kay yeah. nabi ang mga Ghostbusters gitiwas ba karon no like a Brag, Ghostbuster. isumpay siya Yeah, kay yeah. itong bagong nga Ghostbusters, brag, apo siya ni Egan. Yeah. Apo ni Egan. I'm Dili Arnold Club. ang anak ni Egan and then Egon ni Egan. Ni Egan. Yeah. Uh, Egan. Egan. Kaya Amerikano man, Egan. So, basta ganahan sa ko sa Ghostbusters because kuan mo siya kanang about ghost but it's not really horror, more of kanang action and comedy and It's basta- a mix. And again, it was a new concept po during At that the time. And More- feel good siya, ha? Yeah. More than that, ang sa like for example sa Back to the Future sa Ghostbusters kay kanang guys dili jud kayo uso ang CGI sa una. More of As practical in. effects. So apart from me appreciating practical effects, gi-appreciate sa ako ang mga CGI back then nga murag this is giunsa kanila. That's the best Watching then, as kids, diba? wala ka nang we would think they are real pero di ikod nga na ba. So, you know. True. Nga, gatuog yung kuha tong kontra sa Ghostbusters katong. Hala, mama na katong si Michelin. Itong ligid Oh, na Michelin. yeah. Sa katong marshmallow. Yung Marshmallow Basta Man. katong si Michelin Man. Ito puti. Marshmallow Man. So, kana. Yes. So, that's the koan. kana, Iconic din na. And it of goes course, back. yep, the Home Alone. Yeah, kamo Home Alone. Kamo man nyo. Ako, to pick up from Home Alone, kana actually na keep gihapon na namo ni Miko karon nga every December, padung kay Christmas na agad si Home Alone. Yeah, Home Apil ko Alone 1 siya. and 2 yun, no? Tanawon gyud. Yeah, the 1 and 2 gyud Yeah. nga kuan. Kay mura bag again we've talked about it earlier nga tradition na gyud siya. Yes. Nya kana bang I think that movie made me want to experience snow. Mm. Kana bang go ka snow. Ano bitaw niya? Mga White Christmas. Kana bitaw nga White Christmas unya. Kuan magud siya kanang kung ikaw bata ka nang tanaw ba murag bitaw sa kung ako mahabilin ko unsa ka kung buhaton di ba so magurahon na din ka so murag na-amaze ko sa part katong nagpadong na siya gi sa mga kriminal mga sa thieves. katong sa thieves Ni kaya Joe katong- Pesci. Pesci. Pesky or Pesci? Pesci. Okay, Italian man na siya. Katong naay, katong plancha, Yeah. katong niya, tong knob, gani. Hindi ka na bitaw. So, marag, katong yun ako ang pinaka-kuan nga part. Ngalingaw yun. And ang kaduha lang, it's not like the favorite, but one of the, kuan lang na ko nga first ever experience in movies, way back in the province. So, actually, Darna. Kinsa Kinsa nga Darna? Si Anjanette Abayani. Anjanette. So, ano man Okay, nga experience. okay. So, actually, the first ever nga experience ako sa movies is naglingkod lumig bangkito. Ang bayad nga entrance is tagdos. Ang TV, utang sa tunga. Nya, kung bata ka dos, kalingkod ka kay accommodate mo sa room, gilingkod. Ibilin ka dira. And that's in our mercado. Okay. Yan, Sa Balamban? Sa Balamban. okay. So, kana siya. So, kung lula mo yung kula, pwede ko matanaw sa lida. Nya, ibili na ka dito. Nya, mangutan na siya. Unsa man ni ra sa mahuma niya. Balikod na pug ka. Nya, dose ang bayan. As in niya, Darna gito. So, ko nga, okay, that's the first experience of Sine. makeshift movie house Yeah, yeah. sa unang panahon. Inato. Inato. Gini ko kalimut si Anjet na bayar ito nga Darna. Nga, kuan. So, kana siya. So, muna nga, ako ma-recall kata, Jod, nga first experience. Ang second is si Casper. Okay. Part 2. Katong si Desi, katong original na gid. Original Si gid Kuan nga, yun si Casper. kisa na katong Si Devon Sawa. Devon Oh, Sawa. Devon No, Sawa. Devon Ang babae Sawa ba? was, Si Kuan ba? yeah, Devon Sawa was part 2 niya. Si Dili, Christina. Devon Sawa man si Di, Christina Ricci. Casper. Basta i-research na ninyo. Devon Sawa, uy. Si Devon Sawa lagi og si Christina Ricci. Oh, ang first yun ba? Nga kuan. Kana siya. Because, it was a unique one. Yung marag bitaw sa a big house. O Yeah. niya, kanang daan niya, kuan niya, ang ghost niya. It's a different take on a ghost. Yeah, Casper the The friendly, ghost. no? Nga kuan siya. And I think the top take na mention naman ni Barney si Home Alone kay makuan yun na. But It's everybody's. ang ka-level ana is para nako is kuan kanang ila Jackie Chan og ni Chris Tucker. Rush Hour. Rush Hour. Rush Hour. So na story because di ba mahal man ang VCD sa una. Yeah. So the first time kita ko nga na discounted VCD is the Rush Hour nga VCD. Sige palit na ko. Rush Hour nga part 1, besh. Part 1 ni. Okay. So, practically memorize na nako ang lines na sa unang panahon. Do you yung- understand the words that Do you coming out my mouth?
kana gid siya, no? Nga kuan malingaw gid ko hantud karon. Kana nga movie gid. Kay unique siya. Yes. Ang Chinese man, Yeah. niya kana The black secret man. stalker nga he never stops talking. Yeah, Nindot ang So, combination Yes, ni yes. Jackie Chan yun og ni Chris Tucker. Nindot yun. I mean, yeah. as in road. Bra Ganahan siya- sa ko sa ilang platform. Yes. Kana siya. Yun yung aking top 3. Ikaw, take it away. Take it away mo. now. Actually, going back sa katong giingon ni mo nga Casper, o usa sa na sa mga VHS na mo sa una niya. Mo po na siya time nga burag nindutan man day sa feeling nga kanang burag ikaw mo'y kana mo'y gahatag nako nga salida nga dapat nindot, dapat head turner ka. Oh. Kay di mo magutoy last tong nahimo. Yeah. Nahimong Katong siya nahimong tao, tao si si Devon Devon Sawa. Sawa nga Oh, daghan Devon ni Sawa tanaw. man. Yawa ni niya, chuy-chuy ni siya. Yawa ni. Yes. Yeah, that movie nga brag yun. Inani day ang kanang head turner. It gives us an idea nga kanang Mura man kag ikaw ang babae nga kilig na si Devon Sawa. Di ba brag ang feeling bitaw nga brag Hindi akong lesson nga Hinduta na nga brag chuy-chuy ka no kanang brag o say tawa na kanang main Main character main energy. character syndrome o nana. Main character energy. Oh, brag diha gini mo makanang nga salida bitaw. Grabe yun, di bunsawag gigitutukan gyud sa tanan or something inana, di Yeah, ba? kasi diwa man sila kaila to nga, Yeah. pinsa to siya nga bata. And- that's why. Looping imong Ghostbuster kay ni Naman. na nag-cameo role biya si Kon ato sa Casper sa atong movie ba nagkuan ba ni Isa man. ni cameo role ang katong si Ghostbuster dili si Egon katong usa nga tong chubby bitaw niya siya Si Ray, si oh Ray. si Ray ni dagan si ato but he was there Yeah, oh grabe I kay forgot kog memory basta mga salida kay Yes. it's my life and Sa unang It's panahon. and, it's, Yun. and it's also the instrument or the medium nga brag way for me to learn kay Yes. I'm Oo, not gid sa good in una. reading I'm not good in quite You're- listening but mo gina a medium na ko nga makakabalo ko nga mag-express ko sa Yeah. kong self Yes, because yes. movies very kwan yun sa kwa kay after just to give you a little background lang kay after that movie Casper, ako ko'y ni ballpen Casper? dere. No. Every after movie nga kanang brag mo tatak na ko. Suwat ka. This may be a pen to you. Ako ning kuhaon ang pen, May mo magtuyok-tuyok. Dili, suwat, besh, magtuyok-tuyok ko diya. Mag-imagine ko nga, this is a medium for me to Ah, create right. another. Himuon ako ang movie nga, different cuts, in my own world. yeah, kuan. Magtuyok-tuyok ko diya. Then, akong cousin, ako may igsuon, katawan ko. Nga sorry, gatuyok-tuyok. So, daan pag ka sa unang panahon, besh, no nga mo, kuan yun mong utok ng Oh, muguwas yun. Mong And- imagination. Yes, and sometimes, brag ma-feel ko, brag it's quite special when we say movie, kay brag Yeah. quite ma-emotional ko kay. I'm not Will blaming. he cry I'm this not, episode? I'm not blaming people ha, but sila good, wa mo gud sila ka-encounter sa inani nga condition Oh, o kani nga yeah. condition or whatever kay brag probinsya. That's your gift, ha? So na pag futuristic na So kuan, pag tanaw nila or nga imagination. katawan ka and even mo zone out ka but later on it will make sense ba nga barag overcrowded kay imong brain kay nag-create kag something Yes. but mo gina storyteller gyud ko nga Iiyak na yan. it pushes you to create story. I would like to believe the people who who wrote these movies have the same kuan pod. Yeah, Like, they also had the same imagination Yeah. na range bitaw. Ano ba? Creatives po sila ba na sa unang Yeah, panahon. sakit lang paminahon. Wow, grabe sakit. Nag-trauma- Hilak, yun, No, no, hilak no. yun. Nag-trauma dump ta sa ace dili guys. No. It's because wala tay outlet bitaw sa mga tao inana Yes. diri nga nakas Wala. Pilipinas. Wala pa sa Limited, una. limited. Wala pa sa una. That's why karon nanay mga mediums just like you nagsulat. Ako Yes. just to give you a background, nahuman naman correct ako ka. ang gisulat. So hoping you guys will Yes. kuan. So Yeah. I really wanted to be full-time creative because that's the thing ganun ko mo express. So going back sa movie, yeah, just that's a little background for myself Yes. nga about movie nga quite special as okay. Movie is it's not just a movie but for me it's so personal. It stays with Yes. you after. Mhm. Mo na ang tinuod And effect. maybe top 3 no to make it short ang dili siya ingon by rank or official ranking but number 3 first is ang Top Gun. Maverick, or una, Top una. Gun? No, the first Top number Gun one. good. The 1980s. Wapo Even though wala kayo pa si ko Tom nataw kay Cruise. 1990 man ko but at first Wapo brag kayo, diha nakita nako ang what masculinity is. Brag ni kuan ko ay nani dili gyud Rambo no. si Tom Maverick Cruise, yun. kaya gwapo ka. Oh, aside sa gwapo, the masculinity ba nga inani day kuan kung laki ka, inani day ka mo kuan, inana ba? Brag as a bata niya aside from that,
nag-dream ko sa pagkita, ninduta din yung mag-fighter jet. Oh. Pilot ka. Naka-aviator And, shades pa ka. Diyan sikat ang Ray-Ban, Yeah. aviator shades. Yeah, yeah. And second, ang katong feeling ba nga, ninduta siguro aning kanang mag-drive ka na niya at that time that the graphics, the effects at that time brag advanced pero magtanaw ka karon going back bro siya maglaban na imong ulo. Yes, and it's amazing. And going back po brag Kapan. nindot sa kay ang soundtrack. Movie will be movies nga kanang maingon jud ka nga barag mahimo ma-cement siya nga something in the past or mahimo siyang legend if it work haninan with The soundtrack nga That's guwapong true. soundtrack. That's true. Kana. Sige, Ang Ghostbusters pa lang na. Yeah, it's something strange. In the neighborhood. Basta ang Home Alone Yeah, yeah. pod. Yeah. Oh, yeah. Malong dari. Sumasaya ang family. Ano niya. Kita na so basta Wala pa, ganan pa kumutanaw, but basta as- kuan siya. Second, Nostalgia. kaning trilogy ni siya pero ako lang i-jump into sige, one because sama na. Lord of the Rings. no, Matrix. brabag it's Star Wars. Star The Star Wars nga kato. Ah, Ang Star first. Wars, the first Una three gid. which is The 70s New one. Hope, Yeah. Emperor Strikes Back and Return of the Jedi. Mo na siya yung nagkuan sa kuha nga kanang The OG nga. kanang Star Wars si Hamill, si Mark Hamill. So those things nga burag mo na yung nagkuan ako ba nga Isa mo din mo imagination, grabe ang besh. imagination and ang storytelling. Yes. Mayuha pagka sulat ni Ang George concept, Lucas, no? the concept itself, niya also kanang bida-bida complex, kay grabe og arc biya si Luke Skywalker nga siya mo'y chosen one. Dihagyod ni Tuyok nga inani din ning feeling sa chosen one. Chosen one. So nindot kayo, especially katong He was the chosen one. The Emperor Strikes Back katong sa part 2 nga nakadikto niya na ibawaan ba nga I am your your father. So it's not just the movie but kind of iconic bitaw kay nga line. Yes. More sa The Lord of the Rings good nga my precious. there are definitely kanang scenes nga scenes and lines nga if people talk about this you would know what that movie is. Yes, true. Like the Iniswa salad sa white chicks. Iniswa salad? You wanna talk about matters? Dating agent. Makadugog lang ka kanang kuan unsana kanang ba sa carton kanang unsana kanang ba sa carton nga unsana Intro? taos unsana UTV Kanang making my way kanang downtown. Kanang ako makadugan it would always The first thing in my white chicks get nothing else. I don't know malimo kanang I don't know Diba? kung unsa na ko ni pag-state but magpasalamat ba si Vanessa Carlton sa White Chicks? Ang White Chicks magpasalamat ni Vanessa Carlton. Either way, no? That's true. And Iconic my kayo. first good is this movie bisag bata pa ko. Mahinumdum ko ni si bisan pagkakaon pa nagkamumho pa ning ako ang baba sa una kay magtan-aw ko niya. Every time magpakita na makahilak gyud ko. Titanic? No. It's Lion King. Oh, yeah. That time nga katong si mo Matata. tong Number one. katog yung Kato namatay na si katong namatay Mufasa. si Mufasa Lumulog. Yes. Katog yun nga innocent nga Simba bang idol. Dad, wake up. Hilak Oh, na yung brother Jukag. sis. Brakag makuan ba nga glamias acting sa bata to nga kanang wake up labi na katong gipaak niya ang ears sa iyang papa. Wake up. Nya dito lang to naputol Kailak ko, no? pagsulod ni Scar. Kana Oh, makaingon jud ko good. dako kay impact ang Lion King sa ko in terms with those are the movies nga di dako impact during our time nga bata mi kay as we grow older naa naman tay technical naman ta na Yeah. tay mga dapat ni nani So, pati itong plot, uy, Oo, paano to, nana ano, kayo bitaw? kanang dragging kayo. We've become critics. Yeah. Yes. So na masulod. enjoy lang ta kung what's oy fun fact dai kanang nakita og Lion King no kay kanang maestro nako. Tarong ba? True story. Oo, kita magbata, not high school, not during college. Maestro nako. Kita ka No, ako kopya sa 20 years old nakakapin. Oy, pero- How come ganun kakakita? Don't worry, Are you Barnes. living under a rock? Masyado siyang Kaya kaya ba of course pero kanang murag of course back then Wala yung tag-interest. yes back then pag kuan sa Lion King like kuan naman kanang sa sinira and then I have wala ko nakasugat ba nga nigawa siya sa Free TV ba So, okay. wakakalingkod para yes then matanaw nawala na sad sa akong nahuna nga magrenta sa Lion King ana so nawala na gyud until nga I forgot basta what excuse me in one of my classes kay I got a teacher so Na-mention. sa usa sa umurag na
I don't know if kung saan nastoryano mo basta na-mention ng Lion King, then I told them nga wala po kita Lion King. So kitagaan ko kopya sa. And then, okay. Okay ra na. Kay even ang Star Wars, dako na sad ko nakakuan Okay. yun. Kay, because of my husband. Yun nga. So, itanan na, wapa kita ko, wala pa dyan ko kita na ever. Kasi, again, wala, di ba sa una, limited ra. And same with Barney, wala Yeah, na okay. napakita Wala ko ni judge ni mo, na Besh. kuan. Okay ng Star Wars. Pero ang Lion King! ang Lion Grabe! King! No, so, ato sa ask itong audience and viewers, if you have your top Yes, 3 favorite movies, again, it may not be like the super story plot, but even the most memorable movies for simple them. ra kay. No, Simple ra comment bigyo kayo it. ang plot gid sa Lion King. Yeah. Ang murag quite complex lang gid ang Star Wars kay nani mi na. Yeah. Pwede Dahana. local movies kay porket Yes. puros international. Pwede rin mga Ang feel ako si akong husband kay puro local yung masulti. Okay. mga FPG yan. Mga si Tar o si San. Kung naapat Balat lipstick. Ako kay Si Rodrick kanang Paulate. fan jud kig mga TVJ movies sa una Di lagi. ba? TVJ ka. Oo. Ako Mga Rodrick TVJ Paulate movies, ko. Kay malingaw yun. jud kong Rodrick Paulate gyud at that time nga. I really thought that he's gay. He's not. Yeah. Oh, that's why. Yeah. Yun na nakamayo mo acting sa Oh, kuya. Yes, di ba? I'm not saying authentic, but kaya di man siya bayot, pero I mean, convincing kaya ang acting. Kato, Yeah. Naniguwang na lang tayo. Di din siya bayot. Oh, exactly, di ba? And ako Si like, Kuya Dick. spoil ako gamay ang Home Along. Ay, nasi Kuya Dick. Dili! Tanan nga buhi pag yun nila nga cast. Kay ila dyan gibring back. Ah, nice. That's good. Hasta ang sunog kayo. baga. Very intense. Naay part ang sunog baga nga buhi pa Okay, isa. okay. As in, ano dyan kung gabi, ka-intentional. O yung marag, they really want to Yeah. bring back Reunion that gid siya. nostalgia, gid bitaw nga. Like, from start to finish, marag, oh my goodness, nostalgia, magid Yeah. ni, uy nga, kuan yun niya. Marag bitaw, life was so simple, yun nga. Yeah, that's a very simple plot. Everyday life of a Filipino nga family, bitaw niya, marag, even nga karon at the present time makaingon gyapon ko nga significant gihapon. Yeah. Nga gihapon bitaw nga values bitaw for families. Mo nakalahi good sa Pinoy. And I think they're doing well. Nakakita ko sa kuan ni Vandolph og ni Epi Kizon katong sa kuan. Maybe sa Cebu dili kayo siya pick up but sa Manila. Yeah, for Ang, sure. ang Home Alone kanang reunion nila kusog kay And ilang Nagoy Black. gipabarato ang Gi-black price screen. actually. Ah, okay. 240 kusog rantik. siya sa Manila. Ha? I don't Yeah. check na ko basta kusog siya. Yeah. Kay kanang gipa-black screen na uban nga nagpa-black screen gid kanang mga grupo. Yeah. Nagpa-black screen sa katumo. Nice. Kita ko sa invite silang si pinom nun si Boyto. Si Boyto ug si Kay Vandolph. kuan mo gud nila, try like create kato diba studio ra ba yata. Yeah. Yeah. Ang i-actualize nila sa kuan ang again, neighborhood. Nila ang sunog baga, ang kuan niya mga tindahan. Kaya Good kayo. Buhi pas Mang Ay, Tomas. Oh, grabe. Basta na-enjoy ka ng kung sa tong elements nila is na-get siya sa movie. Ilang gi-incorporate yun. Yeah, speaking of home along ba kay kuan man na siya. Actually, just I did not do any research on this, but I figured this out when I was young. Pagkita na ko sa Home Alone, na-release ko, hala, pareha siya, makita niyo yung logo mo siya, Home Alone. And then Kevin, kasi Kevin man ang kuan, ang bida Kevin sa Home Costner. Alone. Oh, pero nga nung Cosme man, because Kevin Costner at that time was, I forgot, The Bodyguard. The man ata. Bodyguard. The Bodyguard. Sikat So, kay murag siya. ilalang pong Whitney Houston. It's kind of a, Kevin Costner. Ilarang gi oh, murag Gi-marry nila ang mga Ah, mura concepts. siya gispoof lang gud Home nila. Alone. So, Home Yes. Alone, na release. And then si Kevin nga, instead nga Kevin nga bida sa Home Alone. So, Kevin Cosmes, Actually, Kevin gihatagan Costner. na ko'y backstory na nga, bro, gihatagan ra na sila before pag 1990s, gihatagan ra sila few episode, mga 5 or something kay at that time mga 90s, sikat lagi si Dolphy 60s, 70s, 80s. Brag pananaw nilang Dolphy nga, brag, Tiguang naman good siya. lagpas na sa iyang prime, but was like expect nga, nipatok siya sa takilya. Kay Yes. family man gyud ang ilahang gitarget. And even the element of Bernardo Yeah, yeah. is still present. There? Yes. Kevin! Kevin! Ano Di ba siya yan, maingon niya Kevin? Kevin. Pero, tarawa you guys should watch it. Muna yung parang ako mo yung naka-exciting sa una manggod kasi you cannot see all those movies anywhere else. So, marabag, sa pagsulya kayo, matanaw na ko ana ugma na bitaw. So, marag ka na, masatan I think, like, I mean, it's not really capitalizing, no? But I think, of course, daghan magyud kay movies karon nga para na katong like I said, the Ghostbusters, sila nang gibutang sequel, Yeah, ana. yeah. Like the Home Alone rather, kay ana, because nostalgia brings a lot of is a big factor good when it comes to watching it ba. When it comes to watching something ba. Yes. Even with very minimal marketing, ana ba? Just knowing nga nabalik siya, especially nga ang same cast, ano ba? Yes. As much as possible, ano ba? Tawag ka Tayo. naman It speaks a lot. Of course, again,
like we mentioned kanina, we have become critics. Of course, there would still be criticism. There would still be For sure. critique. Yeah. But nevertheless, para nako, kung ako lang, no, kanang it's good enough for me nga nabalik siya. It's good enough for me that there's that nga exist nga na seeing them again There's an interest from the people in even, one setting. diba? And how much more in one movie? People are kanang bitag yung gapush, bitag yun nga dapat na high time kay Dugay. When was the last Home Alone nga katong Yeah, episode Home 2003? Alone. I mean, it's 20 years na kapin. Home along the airport. Yeah. Mo naman to isip. Basta 2003 mo'y last niya. It's for me high time you to give honor, and also those kids right now makakita po nga who's Dolphy, di ba? Yes. The legacy of Dolphy, ana ba nga ni continuous iyang mga anak, iyang mga apo. Yep. So And I think those that things. it's good that we talked about this kay hindi siya nga wrap up bitaw for this episode nga the movies are not just for the sake of the plot or new concept or the unsa nga kagwapa ang mga bida dira, but I think it should really imprint, no? For us it really did, no, sa unang mga Yeah, panahon mo ra ayo. an imprint of kanang amazing concept or perhaps a lesson, no? First Lion King nga murag yes, cartoon siya pero murag Yeah. it stays with you. Yes, Even though exactly. gulang na ta. In fact, movies have become one of the means ba for people to voice out and a message that they would like Exactly. True. to address. Brag, Ano ba? medium ra siya. There are some 9 news nga but 9 news for us to disseminate information. But kani manggong, to be honest, drama sa theater, drama sa salida, or drama sa radyo, those things are, to be honest, nindot siyang, effective siya nga Avenue. medium or avenue para to relay a lesson. Social yun kay- issues, no, and causes po na Yes, to. mao gyud na. Diha na ko na nakita gyud pagkatong college na nako nga inani gyud di ay. Yes. But nga naay drama para ang tao man gud chismoso or ganahan gyud tag something nga naay something. Curious nga. gyud, Oo. no? So, those things nga it made us, especially on the decision making po nato. Ubay sula kani nga situation nakaagi man si kuan ani. That's how we Wow, it's kuan ba kanang more of kanang sometimes you're able to relate nga, of course kanang Yes. back then wala man kay social media, so kanang there are some experiences that you have that you think nga Relatable ikaw ato ra. nga salida. But because na mga different na mga movies nga then you find someone nga ma-associate nimo imong kaugalingon na ng person lang. Dili ra day With that ako. plot, Oh, yeah. it's not just me who's undergoing this kind of one. Yes. And to wrap this episode up, we'd like to ask our viewers not to put in your top 3 favorite, it may be your childhood movies or current nga times nga Yeah. movies nga ni-leave you the impact nila. Murag by top 3 murag if there's a movie that you would want to watch and rewatch all over again, Yeah, pwede. Kana. comment down. comment down below. So Motoshot, ciao. Dito na tayo, no? Ciao. So thank you so much guys for watching another episode and we'll see you guys on the Yeah, next the one. Mixtape Podcast. Alright. And please, nalimot ta. Please don't forget Aluoy na sa dyan, guys. please, akana na, like and subscribe. Click the bell button. Yes, sa ato ang YouTube, and also, sorry di din na YouTube. Correction ko sa YouTube. akong anak na YouTube. YouTube. It's YouTube. Oh, YouTube Angkol. and then Na may mga angkol, YouTube. YouTube o Facebook. So Yes. please follow us, and Spotify. also sponsor katong kating ko ifikasan katong Uy, legit, kanang mga legit. oy i-send inyo ang mga product dawat yun me. Guys, if ever napod mo yung any items from the past, like if namoy Betamax or if you have Yes. VHS rewinder katong sakyanan. Yeah, I think pwede we'll rin. Yeah, we create a can. thread, no, nga, kuan nga, mag-ano tag mga throwback nga mga Yes, things yes. na mga VHS na to. Mag-post Yes, na. yes. So anak ko ato eh. Anyway, so Mona, thank you so Yes, much. thank you. See you See in the you next next episode. Bye. Bye-bye.